Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gauranga, 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 Nitai Gauranga. Jai Sachinandana, 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 Jai Sachinandana. Gora, 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 Hare. Gora, 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 Hare.
Jai Sachinandana Gaura Hare. Jai Sachinandana Gaura Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Gauranitai, Jai Gauranitai, Gauranitai, Jai Gauranitai. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Vishnupad Paramahansa Parivrajakacharya Status Srimad, His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki, ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki, Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki, Namacharya Srila Haridas Thakur Ki, Prem Sigahas Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadha Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki, Shri Radha Krishna Gopakabanath Shamkund Radhakund Giri Govardhan Ki, Shri Vrindavan Dham Ki, Shri Mayapur Dham Ki, Shri Jagannath Puri Dham Ki, Shri Gonitai Ki, Srila Prabhupada Ki, Shri Harinam Sankirtan Ki, Transcendental Book Distribution Ki, Tulsi Devi Ki, Bhakti Devi Ki, Yamuna Mai Ki, Ganga Mai Ki, Samaveta Bhakta Vrinda Ki, Gaur Premanande. All glories to the Dismal devotees. All glories to the Dismal devotees. All glories to the Dismal devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. This is the soul's spice of my life. I'm taking some sweet from the restaurant. Wow. I distribute to your assistant. It's all prasad.
Bhakti Čaitanja Swami ki Chaitanya Chan Prabhu ki Shila Baba ki. Или микрофон с той стороны, или с той? Как лучше? Как Не, как легче. Может быть, сюда. Я на пусть галит поставить микрофон. Микрофона я шанос пусть. Могут пусть. Laido neužtenka, tai iš to neužtenka. Has to go here, right? Can it come here? Like this. Sudha. Is that okay? It can be actually lower. No, this is fine. It can pick your voice from the... Oh, I see. But I think this is fine, as long as it's not going to drop. Okay. Ačiū labai. Viskas gerai. Is it going down? Yeah, look. It's going down. It's having a fall down. Let us pray to the microphone gods. I think it's okay. We'll do our best. Jai Radha Madhava Kunja Bihare Jai Radha Madhava Kunja Bihare
Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Gopi Jana Ballava Giribharadhare. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yashodanandana Vraja Jana Ranjana. Yamuna Tira Vanachare. Yamuna Tira Vanachare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Radha Madhava Kunja Bihare. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada. Jai Jai Prabhupada, 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 Prabhupada.
Vaishnavad Paramahansa Pradavrajacharyas Tadasasisamad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada Ki Grantaraj Srimad-Bhagavatam Ki Shri Shri Gonitai Ki Sankirtan Yagya Ki Go Premanande. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So devotees, this morning we're reading Srimad-Bhagavatam Canto 4, Chapter 19. What's the name of the chapter? King Prithu. King Prithu does something. King Prithu 100 horses sacrifices. King Prithu's 100 horse sacrifices. Yes. Okay, all right. No, that's all right. Taigi, atsidavusiai šį rytą skaitome iš Srimad-Bhagavatam 4 giesmės 19 skyriaus, kuris vadinasi Karalius Prithu rengia 100 žirgo aukojimų. And verse 38. Posmas 38. That's correct, yeah? All right. Very good. And it's written up there. Yeah, there it is. Sa Tvam Vimrishyasya Bhavam Prajapate Sankalpanam Vishva Srijam Pipirihi Aindrim Cha Mayam Upadharma Mataram Prachanda Pakanda Patam Prabho Jahi Satvam Vimrishyasya Bhavam Prajapate Sankalpanam Vishva Srijam Pipirihi Aindrim Chamayam Upadharma Martaram Prachanda Pakanda Patam Prabho Jahi Satvam Vimrishyasya Bhavam Prajapate Sankalpanam Vishva Srijam Pipi Prihi Aindrim Chamayam Upadharma Mataram Prachanda Pakanda Patam Prabho Jahi
Satvam vimrishyasya bhavam prajapate. Sankalpanam vishvasrijam pipi prahi. Aindrim chamayam upadharma mataram. Prachanda pakanda patam prabhojahi. Mataji's. Mataji's. Right. Can you do the word for word, please? Just Yeah. in the 3 minutes. Sag į tai, kas buvo minėta. Tvam, tu. Vimrišiam, atsižvelg. Asya, pasaulio. Bhavam, būvį. Pradžiapatė, o žmonijos gynėjau. Sankalpanam, siekius. Višvašridžiam, pasaulio kūrėjų. Pipiprihi, kuo greičiau įgyvendink. Aindrim, dangaus karaliaus pagimdyta. Čia ir majam, iliuzija. Upadharma, atsiprašau, upadharma, pseudosanjasos. Ne.
padaroma. Čia tiesiog kursyvų parašyta. Pseudosanjasos, kuri yra viena iš bedevystės formų. Mataram, motina. Pračanda, pasiutiška, pavojinga. Pakanda, patam, nuodėmių kelią. Prabho, o viešpatė. Jahi, įveik. So if it's okay, I'll read the translation in English, and then you do it. And then I'll do the purport in English, and you do it. Is that all right? Okay. So, translation. O protector of the people in general, please consider the purpose of your being incarnated by Lord Vishnu. The irreligious principles created by Indra are but mothers of so many unwanted religions. Please therefore stop these imitations immediately. Vertimas. O žmonių giminės gynėjau, prisimink, kokiu tikslu viešpats Višnu siuntė tave į šį pasaulį. Bedevystės įstatymai, kuriuos sukūrė viešpats Indra, gali pagimdyti daugybę melagingų tikėjimų. Todėl prašau tavęs, tučtuojau padaryti galą šiai ydingai praktikai. Purport by Srila Prabhupada. Lord Brahma addresses King Prithu as Prajapate, just to remind him of his great responsibility in maintaining the peace and prosperity of the citizens. Maharaj Prithu was empowered by the Supreme Personality of Godhead for this purpose only. It is the duty of the ideal king to see that people are properly executing religious principles. Lord Brahma especially requested King Prithu to conquer the pseudo-religious principles produced by King Indra. In other words, it is the duty of the state or king to put a stop to pseudo-religious systems produced by unscrupulous persons. Originally, a religious principle is one, given by the Supreme Personality of Godhead, and it comes through the channel of disciplic succession in two forms. Lord Brahma requested Prithu Maharaj to desist from his unnecessary competition with Indra, who was determined to stop Prithu Maharaj from completing 100 yagyas. Instead of creating adverse reactions, it was better for Maharaj Prithu to stop the yagyas in the interest of his original purpose as an incarnation. This purpose was to establish good government and set things in the right order. Šilas Prabhupados komentaras. Viešpats Brahma vadina karalių Prithu Prajapate, norėdamas priminti jam, kad jis privalės rūpintis taika pasaulyje ir savo valdinių gerovę. Būtent su šia misija aukščiausiasis viešpats siuntė Maharadžą Prithu į žemę ir suteikė jam ypatingų įgaliojimų. Doringo valdovo pareiga rūpintis, kad jo valdiniai laikytųsi religijos įstatymų. Todėl viešpats Brahma paprašė karalių Prithu išrauti karaliaus Indros sukurtą bedevystę su šaknimis. Kitaip sakant, karalius ir vyriausybė privalo kovoti su visais melagingais mokymais, kuriuos sukūrė nesąžiningi žmonės. Nuo pradžių pradžios egzistavo viena religija, kurią dovanojo žmonijai Dievo asmuo ir kurios idėjos pasiekia mus mokinių seka dviem pavidalais. Viešpats Brahma paprašė Maharadžos Prithu atsisakyti beprasmiškos priešpriešos su Indra, kuris žūtbūt nutarė sužlugdyti karaliaus 100-ąjį žirgo aukojimą. Karalius buvo paragintas nutraukti aukojimą, kad būtų išvengta neigiamų pasekmių, galinčių sutrukdyti misijai, su kuria jis apsireiškė šiame pasaulyje. Jo misijos esmė buvo sutvirtinti vyriausybės pamatus ir įvesti valstybėje tvarką.
Satvam vimrishyasya pavam prajapate sankalpanam vishwa srijam pipi prahi Aindrim chamayam upadharma mataram prachanda pakanda patam prabho jahi. O protector of the people in general, please consider the purpose of your being incarnated by Lord Vishnu. The irreligious principles created by Indra are but mothers of so many unwanted religions. Please therefore stop these imitations immediately. Translation. O žmonių giminės gynėjau, prisimink, kokiu tikslu viešpats Višnu siuntė tave į šį pasaulį. Bedevystės įstatymai, kuriuos sukūrė viešpats Indra, gali pagimdyti daugybę melagingų tikėjimų. Todėl prašau tavęs, tučtuojau padaryti galą šiai ydingai praktikai. Nama Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Swaminiti Namane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharde Nirvishesha Shunyavadi Pastya Chadesha Tarne Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindubhya evacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Srila Prabhupada ki jai. What are the names of the deities? I forgot. Kokie mūsų dievybių vardai? Nitai Gaurasundar. Okay. Shishi Nitai Gaurasundar ki jai. Yes, well, first of all, as I said the other day in the other temple, the old temple, it's very nice to be here with you all. Taigi pirmiausiai, kaip jau sakiau praėjusią dieną kitoje šventykloje, man labai smagu būti čia su jumis visais. And sorry, I don't speak Lithuanian yet. Ir atsiprašau, kad dar nekalbu lietuviškai. Следующей жизни, может быть. Maybe next lifetime. Gal kitame gyvenime. We'll see how it goes. Pažiūrėsim. But anyway, it's nice to be here in Dvaraka. Bet kuriuo atveju malonu būti čia Dvarakoje. And to get the association of all of you. Ir bendrauti su visais jumis. And I hope all is well. Tikiuosi viskas gerai. Yeah. Hare Krishna. So, right. This is Lord Brahma, isn't it? Taigi, tai kalba viešpats Brahma, ar ne? I think is it Lord Brahma? I guess it is Lord Brahma, yeah. Man atrodo viešpats Brahma kalba. And, it's a very interesting pastime. Labai įdomus žaidimas vyksta. There's Lord Indra. And, we hear that the demigods are devotees, but some are more devotees than others. Tai žaidimas apie viešpatį Indrą. Mes dažnai girdime, kad pusdieviai yra atsidavusiai, bet vieni yra labiau atsidavę negu kiti. Lord Brahma, at least, well now, our Lord Brahma, is a pure devotee of the Lord. Šiuo momentu viešpats Brahma jau yra tyras viešpatės atsidavusysis. But Lord Indra, he's not as advanced. Bet viešpats Indra dar nėra tiek pažengęs. And what happens to some people who are not so advanced is they may do okay some of the time. Ir kas nutinka žmonėms, kurie dar nėra tiek pažengę, jiems neblogai sekasi tam tikrą laiką. But when they get into a situation which stimulates their particular weaknesses, then they may just suddenly do something really different. Bet kai jie patenka į situacijas, kurios provokuoja tam tikras jų silpnybės, jie gali pasielgti visiškai kitaip. So, Lord Indra,
generally he's a devotee, and he's to quite some degree he's a devotee. Viešpats Indra paprastomis aplinkybėmis yra iki tam tikro laipsnio atsidavusysis. But he has a few weaknesses. Bet jis turi kelias silpnybės. One of the weaknesses is that he's prone to become attracted to the opposite sex. Viena iš jo silpnybių tai, kad jis linkęs būti traukiamas priešingos lyties. Of course, that's a very common weakness. Žinoma, tai yra labai įprasta, būdinga silpnybė. But he does, sometimes he gets into such a situation, he's sort of exposed to the association of the opposite sex, and he just loses his sort of focus in Krishna consciousness. Ir kartais jis patenka į tokias situacijas, kai jis yra traukiamas priešingos lyties ir jisai pameta savo susitelkimą į Krišnos sąmonę. And another weakness is that he is really attached to his position. Ir kita silpnybė yra tai, kad jis labai prisirišęs prie savo padėties. And if someone comes along and sort of challenges him in terms of his position, like maybe to take over his position. Jeigu atsiranda kažkas, kas meta jam iššūkį, norėdamas perimti jo padėtį, then Lord Indra may just sort of go a little crazy, actually. Tokiais atvejais Indra gali šiek tiek išeiti iš proto. So anyway, you've been following this, the sort of the verses up to now, so you know the story. Jeigu sekėte posmus iki šio, tai jūs jau žinote istoriją. That King Prithu thought, just to invoke auspiciousness for the citizens, let me do 100 horse sacrifices. Taigi karalius Prithu jis sumastė, kad tam, kad reiškia gyvenimas taptų palankesnis jo piliečiams, nusprendė surengti 100 žirgų aukojimą. So on a certain level, that's nice. Tai tam tikrų lygių tai yra geras dalykas. But like many things, there are different sort of perspectives, different aspects to it. Bet kaip žinote, kaip ir daugelį dalykų, taip pat ir šis turi skirtingų aspektų ir perspektyvų. And one of them is, if you do 100 horse sacrifices, you can possibly, if you want, you can become Lord Indra. Ir vienas iš jų yra tai, kad jeigu surengėte 100 žirgų aukojimą, tai įmanoma, kad galite tapti viešpačiu Indra. And Lord Indra, of course, he knows that. Ir žinoma, viešpats Indra tai žino. So if anyone comes along and they're doing horse sacrifices and they're approaching 100, Indra becomes deeply disturbed. Taigi, jeigu atsiranda kažkas, kas atlieka žirgų aukojimus ir jau artėja prie 100, Indra labai susirūpina. And he thinks this person is going to kick me out. Ir jis pradeda galvoti, kad šitas žmogus mane išspirs iš padėties. I'll lose my position and I will become unemployed. Aš prarasiu savo padėtį ir tapsiu bedarbiu. And so all the honor and prestige and the wealth and the fame, etc., I'll just lose it all. Ir visa garbė, prestižas, visi turtai ir šlovė, viskas bus prarasta. And who will I be? I'll just be some sort of ordinary little demigod. Ir aš tiesiog tapsiu toks mažas, niekam neįdomus dievukas, pusdievis. So King Prithu had done, I forget, 90-something, I think, horse sacrifices. Taigi karalius Prithu jau atliko 90 kelių žirgų aukojimus. And he's going to do 100 just now, he'll finish 100. Ir jis tuoj surengs jau 100.
So Lord Indra, that weakness of his got stimulated so strongly. Taigi viešpaties Indros ta silpnybė, ji buvo taip išprovokuota. So anyway, you know the story. He stole the horse. Jūs žinote istoriją, jis pavogė tą žirgą. You can't do a horse sacrifice if you don't have a horse. Neįmanoma atlikti žirgo aukojimo, jeigu neturi žirgo. So he thought, this is a clever trick, and in this way I will stop him. Taigi jis pagalvojo, va koks protingas ėjimas bus ir tokiu būdu aš jį sustabdysiu. And therefore I will keep my position. Ir tokiu būdu aš išlaikysiu savo padėtį. Yeah. Of course, King Prithu, he's not interested in becoming Lord Indra. Žinoma, karalius Prithu jam visai nerūpi tapti viešpačiu Indru. Well, he is an incarnation of the Supreme Personality of Godhead. Jis yra aukščiausiojo viešpaties asmens įsikūnijimas. That's way higher Ir than being Lord Indra. Tai yra daug aukščiau negu būti viešpačiu Indra. It's like the difference, you could say, the difference between being the temple president and being the pot washer. Ir tas skirtumas yra maždaug toks kaip tarp šventyklos prezidento ir puodų plovėjo. It's a big difference. Yra pakankamai nemažas skirtumas. Yes. When I first joined the temple, my first regular service every day was I was the pot washer. Kai prisijungiau prie šventyklos, tai mano pirmoji reguliari tarnystė, kurią atlikdavau kiekvieną dieną, buvo plauti puodus. It's nice service. Gera tarnystė. Only problem was, we were in London, it was very austere. Ir tik vienintelė problema tuo metu būnant Londone, kad buvo tai labai asketiška. Yeah, among other things, we had no hot water. Mes net neturėjome karšto vandens. At all. Išvis. And on top of that, we had no soap. Ir mes neturėjome salt, Maharaj? Soap, muilo. Yeah, and I had to wash all these big pots. Ir aš turėjau plauti visus tos didelius puodus. So I'm scrubbing and scrubbing for hours. Tai aš šveičiau ir šveičiau ištisas valandas. And it was so difficult. After about a week, they gave me an assistant. Tai buvo taip sudėtinga, kad maždaug po savaitės aš gavau padėjėją. So I was promoted. I was now the chief pot washer. Taigi aš buvau paaukštintas, aš tapau vyriausiųjų puodų plovėjų. It's my first managerial post. Tai buvo mano pirmasis vadybos postas. But anyway, being the supreme, or like a type of incarnation of the Supreme Lord, compared to being Lord Indra, such a big difference. Bet kuriuo atveju, būnant aukščiausiojo viešpaties asmens inkarnacija ir viešpačiu Indra, tarp jų yra didžiulis skirtumas. Shishinatai Gora Sundar Ki Jai. But somehow, King Prithu, or maybe his son, but Prithu was in charge of his son. He could have controlled his son, but they just got too caught up in it, and they wanted to sort of chastise Indra. Bet iš tikrųjų karalius Prithu arba jo sūnus, už kurį jis buvo atsakingas, jie kaip ir įsitraukė į tą norą subarti, parodyti Indrai jo vietą. And they could have just said, it doesn't matter, 98 or 99, that's enough. If it's disturbing him, let's not worry. Jie galėjo tiesiog pasakyti, kad koks skirtumas, 98 ir 99 yra pakankama, jeigu jį tai taip jaudina, geriau netrukdykime jam. But they got caught up, or at least his son, right? His son, Prithu's son, got caught up in this whole thing. What are we going to do? We got to stop Indra.
Bet karaliaus Prithu sūnus labai įsitraukė į šį reikalą, jis labai rūpinosi, ką mes darysime, kad sustabdytume Indrą. You know, like sometimes, I don't know if it's ever happened to you, it's happened to me a few times, when you're out distributing books in the streets. Nežinau, ar jums taip nutiko, man yra keletą kartų tai buvę, kai jūs būnate laukia ir platinate knygas. And you meet some, you know, with respect, born again, fanatical born again Christian. Ir jūs sutinkate, su visa pagarba, bet fanatišką krikščionį. And they're determined to tell you the good news. Ir jie yra labai pasiryžę jums ištransliuoti gerąją žinią. And somehow you get caught up in it and you start a little debate with this person. Ir kažkokiu būdu jūs įsitraukėte į tą reikalą ir pradedate ginčą su šiuo žmogumi. I don't know if it ever happened to you. Nežinau, ar jums tai buvo nutikę. And in the end you get into an argument. Ir galiausiai viskas baigėsi konfliktu. And they get really angry and worked up. Ir tas žmogus labai supyksta. And you get angry and worked up also. Ir jūs taip pat supykstate. So, you know, it's just not worth the trouble. Tai iš tiesų tai neverta dėl to vargintis. So, after a few such encounters, we understood that this person is not really a candidate for being preached to. Na ir po kelių tokių bandymų mes supratome, kad šis žmogus tiesiog yra netinkamas kandidatas, kuriam galima būtų pamokslauti. You know, not capable of hearing. Jis nesugeba girdėti. Yeah, so we developed a strategy. Taigi mes sugalvojame strategiją. That when we'd meet one of these people that over enthusiastic, kai mes sutinkame tokį žmogų, kurie yra per daug entuziastingi, we would say, we'd look at our watch and say, sorry, important appointment. Mes tuo metu pasižiūrime į laikrodį ir sakome, atsiprašau, turim labai svarbų susitikimą. So sorry, I must go. Labai atsiprašau, bet man reikia eiti. Anyway, excuse me for that, but yeah, that's the best thing to do actually. Atleiskite man, bet tai yra geriausias dalykas, kaip galite pasielgti. Otherwise you waste your time and you become disturbed. Kitu atveju jūs tiesiog švaistote laiką ir veltui jaudinatės. So that's basically what Prithu Maharaja's son had been doing. Tai iš esmės yra tai, ką darė Maharaja Prithu sūnus. He's trying to stop Lord Indra and get the horse back. And he's come to the point, he's thinking of killing Lord Indra. Jis bandė atgauti žirgą iš Indros, sustabdyti jį ir jisai netgi priėjo iki tokio lygio, kad norėjo nužudyti Indrą. And if you come to that point, you must know you got carried away, you know, you've gone too far. Ir jeigu prieinate iki tokio lygio, jūs turite žinoti, kad jau peržengėte ribas. So therefore, Lord Brahma, what he's doing actually, he is reminding King Prithu that you have a special mission. Taigi, ką daro viešpats Brahma, jis karaliui Prithu primena, kad jis turi ypatingą misiją. And so, this is sort of like a diversion actually. Ir tai toks kaip nukreipimas. Yeah. Anyway, that's sort of the conclusion of things after a while. Ir tai yra jau įvykių atomazga. So, I mean, at this point, Prithu is thinking, so yeah, better to stop the horse sacrifices, be happy with 99. Jau šitame etape Prithu galvoja, kad gal geriau sustabdyti žirgų aukojimus ir pasitenkinti 99. Because Lord Indra, he's just so disturbed and bewildered by the situation
that now he is creating irreligion. Nes viešpats Indra jau taip yra susirūpinęs ir taip jau tiesiog išprotėjęs dėl šios situacijos, kad jisai pažeidžia, kuria ydingą praktiką. And in the verse, Lord Brahma uses the term upadharma. Ir viešpats Brahma panaudoja upadharmos terminą. Actually, upadharma mataram, the mother of irreligious activity. Upadharma mataram reiškia ydingos praktikos motina. Right. So, an interesting point, in the 7th canto, there is a list of false religions. Įdomu tai, kad 7-ojoje giesmėje yra pateikiamas melagingų tikėjimų sąrašas. It's in the 7th canto, chapter 15. Tai yra 7-os giesmės 15 skyriuje. And it's from 7th canto, chapter 15, from verse 12 to verse 14. Nuo 12 iki 14 posmo, 7-os giesmės 15 skyriaus. And there are 5 types of irreligions which are described there. Ten yra aprašyti 5 melagingų tikėjimų tipai. And one of them is called upadharma. Ir vienas iš jų yra vadinamas upadharma. That's the term used in this verse here. Tai būtent tas terminas, kuris naudojamas šiame posme. Upadharma, the prefix upa means it's close to, it's near. It's not the thing itself, but it's quite close to it. Priešdėlis upa reiškia arti kažko. Yeah, or actually Prabhupada translates it as sub-religious principles. O dar Prabhupada jį verčia kaip sub-religijos principas. Yeah, so like, for example, ahimsa, non-violence. Pavyzdžiui, kaip ahimsa, nesmurtas. And there's a purport here which I can just read a few words from. Paskaitysiu keletą žodžių iš komentaro. Prabhupada says, ahimsa means non-violence. Ahimsa is not a religious principle itself. Prabhupada sako, kad ahimsa nėra religijos principas kaip toks. So, but it is an important quality for people who are actually religious. Bet tai yra svarbi savybė žmonėms, kurie yra religingi. Yeah. So, yeah, upadharma means some like a mode of goodness type of principle. O upadharma yra kažkas panašaus kaip dorybės gunos principas. Yeah, it's very nice, but it's not exactly part of pure devotional service. Jis yra labai geras, bet tai nėra tyros atsidavimo tarnystės dalis. For example, ahimsa. Well, ahimsa is the main principle of traditional Buddhism. Ahimsa yra pagrindinis tradicinio budizmo principas. Nowadays there's not so many traditional Buddhists actually, and so oftentimes people who say they're Buddhists, they don't really worry about ahimsa. Šiais laikais nebėra likę tiek daug tradicinių budistų ir dažnai žmogus, kuris praktikuoja budizmą, jis nesilaiko ahimsos principų. For them, ahimsa, the first part of ahimsa is don't eat meat. Iš tikrųjų, ahimsos svarbiausia pirmoji dalis yra nevalgyti mėsos. Many years ago, it was actually 1994, I was in Russia, in Siberia. Prieš daugelį metų, 94-aisiais, aš lankiausi Rusijoje, Sibire.
And I went to one place called Ulan-Ude. Ir buvau tokioje vietoje, kuri vadinasi Ulana. Ulan-Ude. It's just north Ulana-Ude. Ulan-Ude. Ulana-Ude. It's just north of Mongolia. Tai yra šiauriau negu Mongolija. Yeah. I mean, it was part of Mongolia until our friends, the Russians, came along and took over. Na, tai buvo Mongolijos dalis, kol mūsų draugai rusai atėjo ir pasigvešė į savo. So, but anyway, now the people there are Mongolian. Bet kuriuo atveju žmonės ten ir dabar yra mongolai. And they're all Buddhists. Ir jie visi budistai. The majority religion in that region of Russia. Tai yra daugumos religija tame Rusijos regione. Is Buddhism. Budizmas. And the headquarters of Buddhism in Russia is in Ulan-Ude. Ir centrinė budistų būstinė Rusijoje yra Ulan-Ude. So one of our devotees took me to the headquarters of Buddhism. Taigi vienas iš atsidavusiųjų mane nusivedė į centrinę budistų būstinę. And I met the chief, the head of Buddhism in Russia. Na ir aš sutikau tą jau centrinę figūrą budistų vadą Rusijoje. He's a disciple and associate of the Dalai Lama. Jis yra Dalai Lamos mokinys ir artimas bendražygis. So I asked him, "Are you vegetarian?" Paklausiau jo, ar jūs vegetaras. And he answered, "No." Jis atsakė, ne. And I think the Dalai Lama is also not Buddhist. I mean, not vegetarian. Ir man atrodo, Dalai Lama taip pat ne visai vegetaras. But it's the fundamental teaching of Buddha is ahimsa. Bet pagrindinis Budos mokymas yra apie ahimsą. Yes. So, anyway, you know, it's not exactly Krishna conscious. I mean, it's not fully Krishna conscious, ahimsa. Na, tai ahimsa nereiškia būti Krišnos sąmoningu pilnai. Because, you know, Bhagavad Gita, what is Bhagavad Gita, is Arjuna wants to do ahimsa. Nes pavyzdžiui, Bhagavad Gitoje Arjuna nori įgyvendinti ahimsos principą. Yeah, he doesn't want to fight. Jis nenori kovoti. But Bhagavad Gita, our main scripture, means Krishna is preaching to him, fight, you must fight, go on, fight. Bet Bhagavad Gitoje mūsų pagrindinėme šventraštyje Krišna pamokslauja Arjunai, kovok, tu privalai kovoti. So it's not ahimsa, it's not absolutely a Krishna conscious principle. Taigi ahimsa nėra absoliučiai Krišnos sąmoningas principas. You know, it's close to it, it's partially Krishna conscious. Na, tai yra arti to, tai yra, iš dalies Krišnos sąmonės principas. And therefore we are vegetarian. Ir dėl to mes esame vegetarai. But it's not completely Krishna conscious like chanting Hare Krishna, for example. Bet tai ne tiek Krišnos sąmonės principas, kaip pavyzdžiui kartoti Hare Krishna. So therefore, ahimsa is considered upadharma. It's a sub-religious principle. Todėl ahimsa yra laikoma upadharma, tai yra kaip toks subreligijos principas. It shares some similarities with real religion. Jis turi panašumų su tikra religija. Right. So, you know, I thought I could just tell you about these 5 types of irreligion. Todėl pagalvojau, kad norėčiau jums papasakoti apie šias 5 tipus melagingų tikėjimų. You can look them up, like I said, you can look them up. 7th canto, chapter 15, verses 12, 13 and 14. Kaip sakiau, galite pasižiūrėti juos 7 giesmės 15 skyriaus posmuose nuo 12 iki 14. So the first one is called Vidharma. Pirmasis yra vadinamas Vidharma. Vidharma means anti-occupational duty, opposed to occupational duty. Tai Vidharma reiškia
I thought you were really fluent. Nu jo, kažkas tokio kaip antipareiga prieštaraujantis tai pareigai. It's okay. Okay. And, a classic example of that is Arjuna at the beginning of Bhagavad Gita. Ir klasikinis pavyzdys yra Arjuna Bhagavad Gitos pradžioje. He's meant to do his duty. He's a Kshatriya. Jis privalo atlikti savo pareigą, jis yra kšatrijas. But now he's got some other idea based on ahimsa. Bet jis dabar kažkaip susigalvojo visai kitas mintis, remdamasis ahimsa. So now he's saying, no, I will not fight. Ir dėl to jis sako, ne, aš nekovosiu. Yeah. So it's opposed to the varnashram principle that you must do your duty, whatever your duty is. Tai prieštarauja Varnašnavos principui, kad jūs privalote atlikti pareigą, kokia ji bebūtų. Yeah, okay. Then the second one is called paradharma. Antrasis yra vadinamas paradharma. Means trying to follow a religious principle which you are not fit for, you're not ready to follow it. Ir tai reiškia bandyti sekti religijos principą, kuriam jūs dar nepasiruošęs. And Arjuna is also possibly an example of that. Ir galimai Arjuna yra to pavyzdys taip pat. Because he thought he was Kshatriya, but he thought, no, I will live as a Brahmin. Ir nes jisai buvo kšatrijas ir jis tuo metu sugalvojo, kad jis gyvens kaip brahmanas. And I'll live like a sannyasi, actually. Ir gyvens kaip sanjasis iš tiesų. Yeah, I will not fight, but I will do meditation, I will renounce the world. Aš nekovosiu, bet vietoj to darysiu meditaciją, atsižadėsiu pasaulio. But Krishna told him, you're not ready for that. Bet Krišna jam pasakė, tu tam nepasiruošęs. You have your duty as a Kshatriya, you must do that. Tu turi savo pareigas kaip kšatrijas ir privalai jas atlikti. Then the next one is called Abhas Dharma. Ir kitas yra vadinamas Abhas Dharma. And it basically means like a manufactured type of attempt at religion. Na ir tai vadinama kaip kokia pagaminta pastanga religijoje. Someone dreamed up some process out of their heads and they now say, yes, this is religion. Kažkas susigalvojo savo galvoje kažkokį tai procesą ir pasakė, kad tai bus religija. And there's from Prabhupada, there's an interesting, Prabhupada talks about an interesting version of that. Prabhupada kalba apie vieną tokį įdomų atvejį. In India, particularly in Bengal, I won't mention the name, but there's a very famous religious institution. Bengalijoje, Indijoje yra tokia viena labai žymi, nesakysiu jos pavadinimą, bet tai yra garsi religinė institucija. And I won't mention the name. Nesakysiu, kaip ji vadinasi. Except it's the Ramakrishna mission. Išskyrus tai, kad tai yra Ramakrishna misija. But don't tell anyone I said Niekam that. nesakykit, kad pasakiau. And it's a concoction. Tai yra toks išsigalvojimas. Yeah. And the Ramakrishna mission, at least in the past, they had a business for making money, for running their mission. Ir bent jau praeityje ši Ramakrishnos misija, jie turėjo sukūrę verslą, kad galėtų išlaikyti šią misiją. And that business was raising and selling chickens. Ir tas verslas buvo auginti ir pardavinėti viščiukus. And so amongst those who understand things more clearly, and this is a big joke. Tiems, kas supranta dalykus geriau, tai yra kaip pasityčiojimas. They're meant to be religious, but they're
in the chicken business? What is this? Jie turėtų būti religingi, bet jie verčiasi viščiukais. Apie ką tai iš vis yra? And in Bengali and in North Indian languages, including Bengali, a chicken, the word for chicken is murgi. Šiaurės Indijos kalbų grupėje, įskaitant bengalų, žodis pavadinti viščiukui skamba murgi. Murgi. So as a joke, many people in Bengal, they call the Ramakrishna mission the Murgi mission. Tai juokaudami daug žmonių Bengalijoje vadina Ramakrishnos misiją murgi misiją. And so Prabhupada wrote a drama, The Man from the Murgi Mission. Taigi Prabhupada parašė tokią dramą, žmogus iš murgi misijos. And what happens in the drama is one man's walking along the road Ir kas vyksta šioje dramoje, tai vienas žmogus eina gatve and he meets a friend he hasn't seen for a year or so. Jis sutinka draugą, kurio nematė metus ar daugiau. And he and his friend, they used to eat meat and drink and smoke together. Ir jie kartu su tuo draugu, jie seniau valgydavo mėsą, rūkydavo ir gerdavo kartu. But now the friend is dressed as a sannyasi. O dabar tas draugas apsirengė sanjasio rūbais. And the man, the first man says, "Oh, what happened to you? You took sannyas." Na ir tas žmogus klausia, o kas tau nutiko, tu priėmei sanjasos įžadus? And the friend says, "Yes, I joined the Murgi mission." Ir draugas atsako, taip, aš prisijungiau prie murgi misijos. And the first man says, "But how did you take sannyas? You were so attached to eating meat." Ir pirmasis klausia, bet kaip tu sugebėjai priimti sanjasą, taigi tu tiek prisirišęs prie mėsos? And the friend, so-called sannyasi, says, Don't worry. In the Murgi mission, sannyasis are allowed to eat meat." Ir tas atsako, nesijaudinkite, murgi misijoje sanjasiams leidžiama valgyti mėsą. And the first man says, "But you were so attached to smoking cigarettes. Bet jis vėl klausia, bet tu taip buvai prisirišęs prie rūkimo. How did you take sannyas?" Kaip tau pavyko priimti sanjasą? And the friend says, "No, you don't understand. Sannyasis are allowed to smoke in the Murgi mission." Draugas atsako, ne, tu nesupranti, murgi misijoje sanjasiams leidžiama ir rūkyti. And the first man says, "But you were so fond of chasing women." Tada draugas vėl klausia, bet tau taip patikdavo vaikytis moteris. How did you renounce that? Kaip tau pavyko to atsisakyti? And the friend says, No, it's all right. In the Murgi mission, sannyasis are allowed to keep women. Ir draugas vėl atsako, viskas gerai, murgi misijoje sanjasiams leidžiama bendrauti su moterimis. And that's the basic idea of the man from the Murgi mission. Ir tokios yra pamatinės murgi misijos pasiekėjų idėjos. So it's a concoction. It's just someone dreamed up something and then said it's religion. Taigi čia yra kažkoks tai, išsigalvojimas, kažkas kažką sugalvojo, susapnavo ir jis nusprendė, kad tai bus murgi misija. But actually it's just misleading people. Bet iš tikrųjų tai yra tiesiog žmonių klaidinimas. And then there's upadharma. We mentioned upadharma. Toliau seka upadharma, kurią mes jau minėjome. Means principles which are close to being pure Krishna conscious principles. Reiškia tie principai, kurie yra arti prie Krišnos sąmoningų principų. And then the fifth one is called chala dharma. Ir penktasis vadinamas chala dharma. Chala dharma means an interpretation of real religion. Chala dharma reiškia tikrosios religijos interpretacija. Like taking Bhagavad Gita and twisting what Krishna says. Pavyzdžiui, imam Bhagavad Gita ir iškreipiam tai, ką sako Krišna. You may remember, you may have heard Srila Prabhupada talked about this. Jūs galbūt girdėjote, kaip Srila Prabhupada apie tai kalbėjo. That one very famous
commentator on Bhagavad Gita, he gave an interpretation of chapter 18, verse 66. Vienas labai garsus Bhagavad Gitos komentatorius pateikė tokią interpretaciją 18 skyriaus 66 posmai. Sarva dharman parityajya mamekam sharanam vraja. Krishna is saying, just give up all other dharma, just surrender to me. Krišna jame sako, kad tik tiesiog paleisk visas savo dharmas ir tiesiog atsiduok man. So this gentleman, the famous commentator, he commented on that verse and he said, it is not to the person Krishna that you must surrender. Ir tas garsusis komentatorius nusprendė šiame posme, kad yra sakoma, jog ne Krišnai reikia atsiduoti. But it's the unborn essence within Krishna, that's what you must surrender to. O tai, kad jūs turite atsiduoti ne Krišnai, o negimusiai Krišnos esmei. And so this is Chala Dharma. Tai yra Čala dharma. Prabhupada calls it a rascal interpretation. Tai Prabhupada vadina tai šunsnukių interpretacija. And there's one little story we can tell you. Galime papasakoti tokią įdomią istoriją. Prabhupada was invited to a Bhagavad Gita festival. Prabhupada buvo pakviestas į Bhagavad Gitos festivalį. It was in Kurukshetra where Krishna spoke Bhagavad Gita. Tai vyko Kurukšėtroje, kur Krišna išsakė Bhagavad Gitą. So at that point, Prabhupada the movement was spread all over the world, and Prabhupada's Bhagavad Gita, thousands and thousands of copies had been sold. Tuo metu jau šitos Prabhupados judėjimas buvo išplitęs po visą pasaulį ir Bhagavad Gitos buvo parduodama 1000 kopijų. So they invited Prabhupada to the festival. Tad jie pakvietė Prabhupadą į festivalį. And the organizer met Prabhupada when he arrived at the railway station. Ir organizatorius sutiko Prabhupadą geležinkelio stotyje. And he said, we are so happy to have you at our Bhagavad Gita festival. Ir pasveikino jis sakydamas, kad mes labai laimingi, kad jūs atvykote į Bhagavad Gitos festivalį. You are the ambassador of Bhagavad Gita. You've taken it all over the world. Jūs esate Bhagavad Gitos ambasadorius, jūs ją išplatinote po visą pasaulį. So we want to hear what you have to say about Bhagavad Gita. Todėl mes norime paklausyti, ką jūs turite pasakyti apie Bhagavad Gitą. But just one thing. Bet tik vienas dalykas. Please, don't mention Krishna. Prašau, neminėkite Krišnos. Anyway, what can you say? It's rascaldom, actually. Nu, ką galime pasakyti, tai niekšiška. So, yeah, you see, this now is all happening at this with Prithu and Indra. It's not, it may well be Satya Yuga. Tai, kas vyksta tarp karaliaus Prithu ir Indros, tai gali būti Satya Yuga. It's definitely not Kali Yuga. Tikrai ne Kali Yugoje tai vyksta. So it's some time, long time before. Tai yra prieš daug metų. But even at that time, these irreligious principles are being introduced. Bet netgi tais laikais tie nereligingi principai buvo jau turėjo prasmę. And therefore Lord Brahma, therefore Prithu Maharaj, he has come to see that the citizens are properly executing Krishna consciousness. Ir dėl to Prithu Maharadžas atėjo pasižiūrėti, pakontroliuoti, kad piliečiai tinkamai atliktų Krišnos sąmonės pareigas. Yeah, so Prithu is concerned about what Lord Indra is doing. Prithu yra susirūpinęs tuo, ką daro viešpats Indra. And Lord Brahma is concerned also. Viešpats Brahma taip pat yra tuo susirūpinęs. Yeah. And in fact, in India,
it used to be illegal to say that you were God unless you were God. Indijoje seniau buvo nelegalu sakyti, kad jūs esate Dievas, nebent jūs tikrai esate Dievas. If you were God, it's okay. Jeigu jūs Dievas, tai tada gerai You galima. can tell people you're God. But Galima sakyti if you're žmonėms. not, it was illegal. Bet jeigu jūs nesate Dievas, tai buvo nelegalu taip sakyti. And if you know the story of Bhaktivinoda Thakur with Bishakashain, Jeigu jūs žinote istoriją tarp Bhaktivinoda Thakuros ir Bishakashain, Bishakashain was claiming he was a mystic yogi who was claiming to be Vishnu. Bishakashain jis tvirtino, kad jis buvo jis buvo toks mistikas jogas ir jis tvirtino, kad yra Višnu. So, but unfortunately he was not Vishnu, Bet dėja jis nebuvo Višnu, and so he was a criminal. todėl jis buvo nusikaltėlis. And, you know, he was telling, he had many followers, Jis turėjo daug pasiekėjų and he told men, married men, let your wife stay with me for the night and I will sanctify her and you can have her back as prasad. ir jisai sakė, kad jisai vedusiems vyrams sakydavo, kad palikite savo žmonas su manimi nakčiai, aš jas pašventinsiu ir jūs tada jas atsiimsite atgal kaip prasadą. Talk about rascal dummies. Really bad, really very bad. Kalbant apie niekšus, tai yra labai labai blogai. So, plus he was against the British government. Ir taip pat jis buvo nusiteikęs prieš Britų vyriausybę. But anyway, Bhaktivinoda Thakur arrested him, but as far as Bhaktivinoda Thakur was concerned, he was arresting him because you're claiming to be God, but you're not God. Ir Bhaktivinoda Thakuras jį suėmė tuo pagrindu, kad jis tvirtino, jog yra Dievas, juo nebūdamas. Unfortunately, now is Kali Yuga. Deja, dabar yra Kali Juga. So if you claim to be God, particularly in America, if you claim to be God, not only is it not illegal, Ir jeigu jūs šiais laikais tvirtinate, ypač Amerikoje, kad esate Dievas, tai ne tik, kad nėra nelegalu, but they will let you register a religious society bet jie leis jums įregistruoti religinę bendruomenę. and give you tax exemption. Ir duos jums, atleis jūs nuo mokesčių. It's Kali Yuga. What can Tai you yra do? Kali Juga, ką mes galim It's padaryti. terrible. Baisu. So, but Prithu, he's meant to look after the citizens and see that they're following the standards of religion. This horse sacrifice, it's just incidental, it's not really important. Taigi Prithu, kuris turėjo prižiūrėti savo piliečius, kad jie laikytųsi religijos principų, jam tas arklio arkojimas nebuvo toks svarbus. So therefore Lord Brahma told him, listen, stop worrying about this and just focus on your mission of helping the citizens. Ir todėl Brahma jam pasakė, kad nesirūpink dėl to, tiesiog atlik savo misiją rūpintis savo piliečiais. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Any comment or question? Dar turite komentarų ar klausimų? Yes. The question is, can a person reach the perfection of spiritual life if he does not follow ahimsa principle, but he follows other spiritual principles? Huh? Sincerely follows other religious principles. Can a person perfect their lives? Reach the perfection of spiritual life without following ahimsa principle? No. Ne. Yet. Can't. Because you know, in Krishna consciousness, our principle is not exactly ahimsa, but that we take no meat, fish,
eggs. We only take food which is offered to Krishna. Na, jūs žinote, kad mūsų judėjime mes netiksliai ahimsos principo laikomės, bet tiesiog mes nevalgome mėsos, žuvies, kiaušinių ir mes valgome tik tai, kas buvo paaukota Krišnai. So it includes ahimsa. Tai ir į tai įeina ir ahimsa. But Prabhupada, he emphasized that we are not just vegetarian as such. Prabhupada pabrėždavo, kad mes nesame tiesiog vegetarai. We only take prasadam. Mes valgome tik prasadą. And even, milk and milk products, milk is not a vegetable. Na ir pavyzdžiui, kalbant apie pieno produktus, tai pienas nėra daržovė. It's an animal product. Tai yra gyvūninis produktas. Yeah, but Krishna likes milk. Bet Krišnai patinka pienas. So we have to offer it to Krishna. Todėl mes turime tai aukoti Krišnai. Yeah. But otherwise, so someone, in order to progress, what to speak of becoming perfect, a devotee has to follow ahimsa, at least in that regard. Taigi, norėdamas tobulėti, nekalbant jau apie tobulumo pasiekimą, tai atsidavusis jis privalo laikytis ahimsos principo tuo aspektu. Or like, a householder, if someone attacks his family, he has to defend them. He may have to use violence. Na, kaip ir namų šeimininkas, jeigu kažkas puola jo namus, jis privalo juos ginti, net jeigu turėtų panaudoti smurtą. Yeah. Am I answering your question? Ar atsakiau? Ačiū labai. Hare Krishna. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Bhakti Čaitanja ki jai.